saya tu indigenous people from of Tripura radically dini orang mobilisasi lah. Cuma ada kamu tahu dia ada yang lain tu. Cuma tahu cerita. Lain na. Guru na food laru na. Mai na letak na. Cukup salah mana try kan? Asan hajar ni kami cumari, nai. Bikin hasil kan? Hingga saat bang mata BJP ni orangnya bang. Bang mana brok jam bayu anai BJP IPFT ni চিনিয়া ফাইনাল 2023 বিধানসভা নির্বাচন তো ये BJP IPFT জোট নি কে হা প্রার্থী ঘোষণারি পরে তিনি নমিনেশন লাস্ট ডেট তিনি নমিনেশন ফাইল খিনি जों ফাই দङ কিন্তু আগ্রহী নিছিয়া তিনি বিজেপি নি মন্ডল নি হইতে কিছুটা খবর মাহে ব্রাউ নাকি হয়তোবা তিনি অমনিশিল সাপোর্ট দিয়া যদি जों সিঙ্গেলি তিনি जों গাহাম খেরো IPFT বাই কিয়া जों নমিনেশন দিনা হিয়া जों যদি কানচিয়া সিমংকে আমকে হয়তোবা जों তিনিতে ডাবল বাংমাই খামো আর ফতাফত जों বাহা जितनी मत यथेष्ट ब्रुक बाहा 2000 3000 ब्रुक जों दङ एबा गाड़ी घोड़ानी प्रब्लेम हा हाकसा सामफानी फैनायनि बारे समस्या हा तो आस्ते आस्ते তিনি नमिनेशन पाई आगामी 2 तारिख नि परे माहिर चिनी नमिनेशन प्रत्याहारनि 6 तारिख आबनि परे चिनी बीजेपी IPFT नि परिस्थिति हयतो स्वाभाविक थानाय केताव दुईटा कन्स्टिट्युएन्सी তিনি रिनाय पेसरतल एवं कांचनपुर कन्स्टिट्युएन्सी 59-60 नि 59-60 जों जदि बीजेपी IPFT मिलाया जदि जों তিনি एक खेरी मेके এই कांचनपुर जदि अवश्य काम पे थांखामो किन्तु ब्लक যথেষ্ট थुमिया बसे आरो इफोरतिनिया बीजेपी रो ब्राउनि के हाक प्रॉब्लेम लायो ब्राउनि समर्थन चिन्तिया बामा दङ এবং বিজেপি নন এসটি ভোটার বাংলা দङ जों टेलिफोन যতন যোগাযোগ ক্ষেত্রে जों সহযোগিতা দङ একমাত্র চিনি একটা মন্ডল কিছুটা সমস্যা থামনি উকলাও जों তিনি হয়তো নমিনেশন অন্য जों লগেরি মাই অনফত দङ ओमफ्राय जों गाहामखौनो खाबाय खुबै जों सामोल जों थानाय IPFT जों रिकगनाइज पलिटिकल पार्टी তিনি जों राज्योआव हयतोबा IPFT राजनैतिक दल दलंमायो किन्तु बीजेपी दल তিনি IPFT लगे तैयानो 2000 विधानसभा 2023 विधानसभा निर्वाचन ब्रह लड़ाई खेलनि प्रस्तुति ब्राव लामनि उक्लाव हयतो ब्राउनि कर्मिनि सिंह मिसआन्डारस्टेन्डिं बा मा बुल बुजाबुजि तहाबा आं सामाया अवश्य आगामी दिनाव काहामुनाय एबं जों तावा पार्टी IPFT जोंले कांचनपुर कन्स्टिट्युएन्सिनि सिंगल न अंथाहा जों मांनरिनाय आरो जोंनि ब्रक बांमा दङ नायदे जों যথেষ্ট আন্দোলন যথেষ্ট ফাইট খেলমানে जोंनि शक्ति दङ এবং जों যদি এই ধরনের যুদ্ধ ধর্ম যদি ব্রক পালন খেয়ে आंखे आबोनि हयतो आगामी दिनाव माब्रै खेमलायनो आबो समय न सानाय हिंके सार 60 कन्स्टिट्युएन्सी असेंबली निमसिङाव नार अपोजिशन पार्टी ले साइ दङ जों से पाइना हिंके बीजेपी IPFT जुट एलायंस पार्टी ले 60 कन्स्टिट्युएन्सी ले पाइ थके दे ना बीजेपी IPFT एलायंस যদি সঠিকভাবে হয় ক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক দল এই কাঞ্চনপুর কাউমাসায়া বা কাউ সারেনি কোনো মানে বিনি জরা সেক্রই মমিকে চুংরো আসু IPFT ফোন আসু সংগঠন দङ এবং নন ট্রাইবেল বিসিয়া যারা নন ST বাই নিবসিয়া মানে যথেষ্ট বিজেপি নি প্রভাবশালী এবং ST নিবসিয়া পার্টি IPFT নি প্রভাবশালী যদি जों দুইটা রাজনৈতিক দল এক হাঙ্কেপা অবশ্যই রতত্রে মানে শুধু নিয়ম নম হারক খাখেলেনাইছি অটোমেটিক্যালি जों পাইনাই हिंके सार बीजेपी नि अंगे बांमा इंडिपेंडेंस बासा थानाय रं नंब्राम नलक माजबा काउ टाइम सो ना इंडिपेंडेंट आबो जिनिस तो निने त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन रबो इंडिपेंडेंट आबो खुबই कठिन आबो हयतोबा कोनोदिन बास्तव मैया आरो इफोर जाय होक गणतंत्र हा आबो ब्राउनि फिसियान ब्राउनि दल कन्ट्रोल की नेशनल पलिटिकल पार्टी से जदियो कोनो दल निने डिसिप्लिन क्रय प्रति निर्वाचन फाइकना होइছে आबो ब्राउनि मेटा खाचा हासा